odmietnuť penalizovanie členských štátov, ktoré si bránia svoje právo na vlastnú osobitú povahu a charakter vrátane kresťanského dedičstva a kresťanských symbolov. Na záver len podotknem, že ustanovenia charty ani Európskeho dohovoru nerozširujú právomoci Únie. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Díaz de Mera García Consuegra. Señora presidenta, empiezo pidiendo prestadas algunas palabras que hago mías. El crucifijo no es un signo de imposición, es un símbolo que transmite valores positivos que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de una sociedad que cuenta con más de 2000 años de antigüedad. No podemos pretender la protección de los derechos fundamentales negando los valores que precisamente los han creado. La democracia funciona por medio de la libertad y el respeto, facilitando el ejercicio de los derechos y no a través de la imposición o de la limitación. Sí, el principio de subsidiariedad debe ser respetado y reconocido por todas las instituciones y organizaciones y tribunales europeos, en especial la libertad, ya sea de opinión o ya sea de credo. La facultad de los Estados miembros de exhibir símbolos religiosos en lugares públicos como símbolo que representan las tradiciones y la identidad de sus pueblos no debe ni puede conculcarse. La libertad es el elemento esencial de nuestra sociedad y el pilar básico en el que se asienta el espacio único de libertad, seguridad y justicia. Su limitación o censura supondría el quebranto de los mismísimos cimientos de la Unión Europea. Muchas gracias. Merci, monsieur Díaz. Et la parole est à monsieur Papanikolaou. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ και εγώ πως το δικαστήριο κρίνει λάθος με το να εξισώνει την παραμονή του εσταυρωμένου στις σχολικές αίθουσες με την ασέβεια προς τη θρησκευτική πίστη των άλλων. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι περισσότερο κοινωνικό παρά νομικό και είναι δεδομένο ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στην αρχή της επικουρικότητας. Η παρουσία θρησκευτικών συμβόλων δεν συνιστά ένδειξη θρησκευτικής διάκρισης ή καταναγκασμού. Πηγάζει από την παράδοση και την ιστορία της κάθε χώρας. Συχνά και από το σύνταγμα δε αυτής, όπως συμβαίνει στη δική μου χώρα, την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε στις σχολικές αίθουσες θρησκευτικές εικόνες, όχι για να επιβάλλουμε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία στους μαθητές, αλλά γιατί αποτελεί στοιχείο της παράδοσής μας, άμεσα συνδεδεμένο με τις αξίες και τις δομές της κοινωνίας μας. Άμεσα συνδεδεμένο με τις διώξεις και τη θρησκευτική καταπίεση επί 4 αιώνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci bien. Madame Záborská. Pani predsedníčka, pán komisár, v krátkosti by som sa chcela vyjadriť k 3 bodom. V tento večer na záver roku a v predvečer Vianoc v jeden útorok pred polnocou, takmer 60 rokov po založení Európskej únie, ešte diskutujeme o jednom z pilierov európskej integrácie. Diskutujeme o princípe subsidiarity. Po druhé, otázka môjho váženého kolegu Borghezia sa týka rozhodnutia Európskeho súdu v Štrasburgu, že prítomnosť krížov v talianskych školách je porušením Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv. Toto rozhodnutie vyvolalo obavy vo viacerých štátoch. Slovenský parlament minulý týždeň prijal uznesenie, v ktorom konštatuje, že toto rozhodnutie je v rozpore s kultúrnym dedičstvom a kresťanskou históriou Európy. A na záver, pri čítaní návrhu spoločnej rezolúcie, ktorú budeme hlasovať vo štvrtok, sa necítim celkom dobre. Ľutujem, že do rezolúcie, ktorá hovorí o subsidiarite, nemáme odvahu dať tie body z Lisabonskej zmluvy, ktoré priamo súvisia s prerokovaným programom. Ďakujem pekne. Merci, madame. C'est maintenant au tour de monsieur Hallam. Grazie. Se dovessimo guardare al fatto che siamo in 4 gatti in questo momento a parlare della questione del crocifisso, considerare che per parlare del crocifisso dobbiamo invocare la questione della sussidiarietà, non possiamo non trarre la conclusione che ci troviamo in un'Europa che si vergogna della verità storica delle proprie radici giudaico-cristiane, della verità storica del cristianesimo che, come disse Goethe, è la lingua comune dell'Europa.
all'interno del Parlamento europeo ci sono 24 lingue ufficiali che attestano come non ci sia nulla che tiene unita l'Europa se non il cristianesimo. Vorrei domandare al commissario Barrot perché dopo che in Svizzera un referendum popolare ha decretato il no ai minareti, la Commissione europea, l'Unione europea, le Nazioni Unite, la Lega Araba, l'Organizzazione per la Conferenza Islamica si sono tutti mobilitati per condannare l'esito di quel referendum, pur essendo la Svizzera un paese che non fa parte dell'Unione Europea, ed oggi assumete un atteggiamento di neutralità rispetto ad una questione che riguarda le nostre radici, la nostra identità, la nostra anima. Merci, Monsieur Alam. Monsieur Sogor. Köszönöm szépen, elnök asszony! Protestáns lelkészként, akik nem a keresztet, hanem a nyolcágú csillagot tartják a legfontosabb szimbólumuknak, engedjék meg, hogy hozzáfűzzek röviden ehhez a vitához valamit. Én egy olyan választókerületből jövök, ahol 99%-a a választópolgároknak katolikus. Az mind a 4 gyermekem katolikus gyerekekkel jár iskolába. Bennünket nem zavar a kereszt. És itt szeretnék különbséget tenni, engedjék meg, ez egy szakmai kérdés, különbséget kell tenni a feszület és a kereszt között. Tudomásul kell venni, engem nem zavar, de van, akit zavar a kereszt vagy a feszület, mert az inkvizíció keresztjét vagy feszületét látják. Én helyénvalónak látom azokban az országokban, ahol a katolikus hagyomány miatt így alakult ki, hogy ott legyen az iskolában a kereszt, főleg ha az egy egyházi iskola. De nem ezekről kellene vitatkozni a parlamentnek, hanem a szegénységről, hanem a gazdasági válságról, kelet-európai felzárkózásról. Ez egy meddő vita, amit folytatunk. Meg kell nézni, hogy abban az olasz iskolában, aki tiltakozott, miért tiltakozott, és ezt az egyedi esetet kellett volna kivizsgálni, nem pedig itt olyasmiről vitatkozni, ami már idejét múlt a dolog. És természetesen még egyszer hangsúlyozom, nincs semmi kifogásom a kereszt ellen, én is minden nap úgy élek, hogy előttem van a kereszt, engem nem zavar. Olyan életkörülményeket kell teremtenünk Olaszországban vagy Romániában, hogy ez ne vita tárgya legyen. Köszönöm szépen! Merci bien. Et le débat se terminera par l'intervention de Madame Dodds. Pour une minute. In recent years, we have witnessed an ongoing campaign to suppress freedom of religious expression. Christian nurses disciplined for offering to pray with patients, and only today Lillian Liddell, a Christian registrar who was told to perform civil partnerships or face dismissal, has lost her case for religious discrimination at the Court of Appeal in the United Kingdom. Equality laws have failed to protect Christians, indeed quite the opposite. An amendment to the Equality Bill to protect the religious liberty of churches was voted down in the House of Commons 2 weeks ago amid accusations of interference from the EU Commission. The Commission, in their reasoned opinion, argued that the UK needs to narrow the religious liberty safeguard in its employment laws. I say shame on the Commission. There must be a recognition that people have faith and have the right to express that faith. Christians ought to be protected and not punished by the law. Merci Madame. Et je vais maintenant, pour terminer, donner la parole à Monsieur Barrot pour réagir à ces différentes interventions. Merci Madame la Présidente. Le pays que je connais le mieux a connu de rudes affrontements sur ces sujets et je voudrais très simplement, mais à titre personnel, souhaiter que le Parlement européen reste bien dans une ligne de tolérance, de respect mutuel. Il y a en effet des familles qui souhaitent respecter une tradition chrétienne, il y a des familles qui peuvent contester cette tradition. Nous sommes faits, et l'Europe est faite de cette diversité religieuse, culturelle. Je crois qu'il faut garder beaucoup de mesures
dans un dossier comme celui-là. Je me permets de le dire très simplement, parce que j'ai souffert moi-même, dans le pays que je connais le mieux, des excès des deux côtés. Cela étant, je fais du droit. Et très honnêtement, je ne vois pas comment ce débat peut avoir lieu ici, alors qu'il devrait d'abord avoir lieu dans l'Assemblée du Conseil de l'Europe et dans nos parlements nationaux. C'est là, à mon avis, que vraiment ce débat doit avoir lieu. Et nous sommes obligés, je suis obligé au nom de la Commission, de dire que certes la Commission est très attachée au respect du principe de la liberté de religion et qu'elle serait évidemment amenée à réagir contre toute discrimination envers des personnes appartenant à une religion particulière. Cela dit, la Commission ne peut pas agir en dehors du cadre légal établi par les traités. Et elle n'est pas en position d'intervenir en tant que gardienne des traités sur des questions concernant un État membre lorsqu'elles n'ont pas de lien avec le droit de l'Union européenne. Je suis obligé de le dire très simplement. Et la Commission ne peut pas, elle ne peut que constater les positions différentes qui ont été exprimées ici, mais elle ne peut pas non plus, dans une question qui ne relève pas du droit européen, se prononcer. Et encore une fois, ces questions relèvent de l'ordre juridique interne des États membres. Voilà ce que je peux dire en faisant du droit à mon tour. Mais cela étant, je crois que ce débat est utile et qu'il était intéressant, bien sûr. Encore que je me permets d'inciter très simplement tous les protagonistes de ce débat à garder la mesure et à permettre en effet que probablement le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe puissent à son tour débattre utilement des interprétations que l'on peut donner à la Déclaration européenne des droits de l'homme. Mais honnêtement, je peux dire que nous ne pouvons pas, au titre de gardien des traités, intervenir dans un débat qui concerne essentiellement le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Je m'excuse de ne pas pouvoir faire une meilleure réponse ce soir, mais je dois à l'honnêteté et au droit de vous faire cette réponse. Je crois honnêtement que nous sommes dans des problèmes qui, aujourd'hui, sont traités dans l'Union dans le domaine de l'ordre juridique de chaque État membre. Merci, Monsieur le Commissaire, et votre intervention clôt donc ce débat. Et donc, la prochaine séance aura lieu demain, mercredi 16, de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures. L'ordre du jour est publié dans le document